guys, luto na. Maaga tayo nagluto guys. Early. Ayan. Luto na ang ating gulay with corn beef guys. Kainan na. Let's eat. Hello guys, how are you today? Kumusta kayo guys? Heto ako guys, nag-breakfast ako guys. Ay, of course, may kape tayo guys. Oh. Coffee, black coffee tayo guys. Black coffee tayo today. Kayo dyan guys, anong update nyo dyan? Oh, ito yung niluto ko guys. Andito na. Ready to eat na tayo guys. Kainan na. Tapos ang rice ko guys. Ayan, dito din sa anakin ko. Tulog pa. Yun, kain na ako guys. Bi, halika na Bi! Kain na tayo guys. Ulam natin. Gulay for today guys. Bi! Kain guys. Excited ako kumain sa gulay. Harap. Yummy. Sabit. Kantay guys. Kayo dyan guys. Anong ulam nyo guys? Kain tayo ng gulay guys. Kasi kulang tayo sa ano. Para madagdagan yung mga ano guys. Energy. Kain. Yun lang guys. Bye.